গন্ডা তৈসা রয়সাবারি তাই 24 রাইমা বেলি টিটিএডিসি কনস্টিটুয়েন্সি ও আমসায়াবো লুকুরকনি হামক্রাই বসক ngui tong তাই লুকুরকনি খাকামুং তামো হাপাঙো তাবুক tongmani hapangno dama thangnaraknai eba katal hapangda tubunai lukurokni khapangni jarno kokchong mungrokno thangai sungnani bagai naitugui kok tripura ni engei kok thumnai dohindra tripura kereng thayo luku hamkrai samungbotang bahai engei tong abo nayo bebaksa lukurokni bakhani kokno bo sungui lukurokno khnarnani bagai chaitokha kok tripura ni ground report 2026 ni TTAADC chongbari regei হাতিমাথা বাজার তিনি রবিবার বাজারবার চলেও তিনি ফাইস পাইজা কাউকিপানি চ্যানেলে হাবানানি থাকতে তা আমরা তাবো বসকানি এডিসি ইলেকশননি হাওয়া টাইটারিং তো আবনে তৈরি গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট ফাইস পাইজা তিনি তাবো মানে কাউসলাইনাই তিনি আঙ্কেল কে সাথে আঙ্কেল বাহাই বসকানি খবর হলো বাহাই কে যেরলা সামায়া আচ্ছা তো সামিয়া পাবো নং তো আই সামসা দোকান আচ্ছা নং তো সিনাই বসকানি 25 বছর সিপিএম রাজত্ব খাই থাকা বসুধরা ডেভেলপমেন্ট মানে বসুধরা উনকা তারপরে আইপিটি বিজেপি হেলেন সেই সরকার 18 থেকে তাও 10 বছর আনি তো বসুধরা হামক্রাই উনকা কে 2021 এডিসি হাপাং থাকা মঠা মানে ও তিনটা পার্টি বসুধরা হামকা সমস্যা হামকাই গাম থেকে গাম থেকে আচ্ছা তাবু 25 বছর সিপিএম যে রাজত্ব খাই তারপর বিজেপি আইপিপি সরকার থেকে 8 বছর আনি তাও 10 বছর আনি না উঠে একে এডিসি কে তাবু থানায় 21 মহারাজার টিম হয়ে বাটাইয়ে মহারাজা থাকা এগুলাই এই 25টা বছরই বেশি উন্নয়নমূলক কাম খেমেন নুজাখা না 8 বছর আইপিপি বিজেপি কাম খেমেন নুজাখা সরকার তো মনে মহারাজা এডিসি 5 বছর পুরন খা সবসকা কাম ঠিকা গামলাই তাও এডিসি সরকারও খেলা খেজা 50 টিকা মানে রাস্তা ঘাটের সংখ্যা খেয়ে পারলা আর তিনি খেলা বনি রিপেয়ারিং হতো নিউ রাস্তা খেয়ে জানিস ক্রিং ক্লাব বাজে পুরানো তো রিপেয়ারিং দাও ইংরা খাইলে রেখা গ্লাই চিনি হাতে মাথা বাদর মার্কেট স্টল কাইসার গালিও মার্কেট স্টল গ্লার কে সাথ গ্রাউন্ড নুকে সাথ আমার দাও তা আপাতত ইসুনো নুতো কুপড়ে আচ্ছা মার্কেট স্টল এডিসি গভর্নমেন্টের এডিসি গভর্নমেন্ট আচ্ছা হামবাই তখন জায়গা ওয়াটা আটা বাকি কমপ্লে দিছিল আটা নির্ভুল সাগাদি কটেন্দ্র ত্রিপুরা চুংকা তাবো বসকানে এডিসি পাবে কাইটাইড উনতো মনে পাবে স্কেলে তাবো তো প্রাচীন তো প্রশ্ন ক্লিয়ার করি এখন আগে গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট ফাইন এফে মানে এখানে অনেক হাতি মাথা বাজার ব্যবসা বাণিজ্য ব্যবসা বাণিজ্য তো চলিত মতো দাম হইনা মানে রাম পয়সা বুঝ করতে মানে আর ইলেকশন বাসকানে কাম ব্যবসা এমনি কম চলিত অনেক মানে ছোট নং আগেও তো চলিত মনে আগে চলিত তাবো চলি এখন তো গরিয়া পূজার ফাই তো রাংকো পূজার লগ মাদিন খানি কিছু করে আজিমর খেলে আজি মুন্ড মানে লামা গ্রিন বাগিনা একদম প্রাইস চলিত নাই ফ্লেক্স আচ্ছা হামবাই তখন তিনি বিজরা শুনো উচিত जों তাইব জাং রতনগর থানায় রশিয়াবাড়ি পৌর পটসরা যতনা গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট বাড়াই থানায় তিনি বাড়ি আসুনা রশিয়াবাড়ি আন্ডার ফাই সপাইকা जों তাবো রশিয়াবাড়ি আন্ডার ফাই সপাইমানি কারণ কাইসা তঙ্গ जों গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট ফাই তমা ডেভেলপ খেজাকা ডেভেলপ খেজা মনে কারণ উখা আইছে 2021 এডিসি গভর্নমেন্ট ফর্ম ফাইকা খাইকা টিটি এডিসি ত্রিপুরা মঠা পার্টি কাকাই বনিত্তই দুর্মতা তাম ডেভেলপমেন্ট খাইজাকা 5 বছর অবন তিচু চেরি নাই মানে ফাইবা রশিয়াবাড়ি আন্ডার কাইসা মানফাইকা जों ইরো সাব জিডি অফিস জোনাল অফিস কাইসা মাফাইকা जों ক্যামেরাম্যান বই সামনে পুরাব নাই আন্ডারে সব সুগার নাইতো তো খাইয়ে উন্নয়নমূলক কাম খাইজাকা গুরাই নদী কিসা বসুজরা খাইজাকা এই জামবুকসা নদী তামনি হিমবা থাংনাयो 5 বছর বিনি আগে আরো বছর কবাংমা রশিয়াবাড়ি গোয়ালখালি নিনে মদন জয়পাড়া হইতে দুনিয়া বড় যে কোনো বড় বার্থ সার্টিফিকেট উঠো যে কোনো উঠো নিনে দোকান লাইসেন্স লানা উঠো কেকলে গন্ডা সরাত খাই মাথাङो গাড়ি ভাড়া গোরা ভাড়া লাই মাথাङो তাবো কেকলে নিজিনি এলাকাগর কাইসা ফাই মাফাইকা অফিস কটাল এরোনা বাউ যে কোনো লাইসেন্স বা যে কোনো দোকান লাইসেন্স এপ্লাই খেনি কেকলে এরোনা মানায় তাও মাথনায় গাড়ি ভাড়া বই ইউখা অবন তুইয়ে তোমার ডেভেলপ খাইজাকা অবন তুই जों চেরি ঋতু স্কুরু নাইকা অরণ ফাই মাফাইকা তিনিনি গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট অসনস্তো হামবাই নাই তুंदी नाव बसकांते आरबन नाय मानो हामबाय ताबो जों ग्राउंड जिरो रिपोर्ट ताबो
रतनगर फाइस फाइजा रतनगरनि बाहाय अवस्था अब्दिरन पाब्लिक तब मालायनाय तब कक सालायनाय ओमफ्राय सिनि ताकु तब जों दङ बावै जों तब कक सालायनाय फाइजा तुसु कलेज त्रिपुरा ना আচ্ছা আনি ককে হইছে থাংনাই 25 বছর রাজত্ব থেকে সিপিএম তারপরে আই50 বিজেপি সরকার থেকে এঙ্গাই এরপরে 21 মহারাজারি পার্টি হিকাইছে সরকার থেকে এঙ্গা ব সরকার কি সব উন্নয়নমূলক কাম খাইকা आंनि मतेलाय जे सिपिएम 25 बছর राजत्व खायथाबे कोनो सामं खायलामनि मत करिखौ गाय बिजेपि त्रिपुरा मता एलएनसी श्री महाराजा किसा मार्के सेराउत माराव बागै एम राजेश एंगाय टेके मांगा ও বাজার সেটা কাম अब ब আমল খেকলা মানে बालाय सिपिएम नि आमल नंनाय आंबा एंगा ताबो 2021 जे एडीसी गभर्नमेंट फेमानि एंगा ब बनो दखानावनि रतनगर बाजाराव सिनि आरो तो आं सिमनि मतेलाय बुं हामायाखौ जे मार्केट सेटनि गाय हामा मार्केट सेरिंगे कोनो आरो एमने रिनाय राव बा खुदुं राव मसारि राव कोनो बागजिया दा बा राजेश रजाव मसरी हिनाय गैकताव राव मारजा अच्छा ताकु निनि सिमु आं आंनि मुं अमित कुमार त्रिपुरा आं गन्दा 24 रायमाबिलिनि वाइटिएफनि युथ सेक्रेटारि आं बेलेखेनो हामबाय मिडिया फ्रेन्ड्स रंनो जों सानाक्लायो जे दीर्घ 25 বছর जे সিপিএম राजत्व खाय फैमानि जायगायाव जिनि ए रतनगर हाई एलाकायाव कोनो डेभलपमेन्टनि उन्नयननि कोनो काम हुइया ताबक जिनि दीर्घ बोबाग्रानि नेतृत्वे दीर्घ 2021 হইতে 2026 পর্যন্ত যে जिनि एडिसिनि बरम गोनां जिनि इएम सार राजेश त्रिपुरानि नायकल मुंबाई जिनि रतनगर बाजार हाई जायगायाव जोंनो मैखथों फानानि बागै इरो ओपेन सेट मार्केट खायरजाक जिनि विभिन्न যাতায়াত ब्रिक सोलिं खायरजाक बक्स कालबार खायजाक एवं बिनि खुद निजिनि रांबाय जोंनो जिनि ताखौ दाबि मोहन त्रिपुरा गुं वाजों माने गुं वाजों माने समय ब नायकलै बिनि नायकल मुंबाई ब तिनि जीबी हॉस्पिटल थांगै सुस्थ के तिनि नुगो आरो वैसा आगे नायके तां चामानानै ब परिस्थिति उंगा फायजाक अबन बागै आं पाइपलेके मीडिया चिनि आरो फाय जे जोंनो नांकुमानि जरार माने बागै बनबो हामबाय एरपर ब हामबाय मारो जे चिनि बबाग्रानबो बिनि लगे लगे साथे साथे जों इएम राजेश त्रिपुरा बनबो जों हामबाय मारो जे जोंनो जोंनि एमाहाय दुर्गम एलाकानो जोंनो गुसुं साके तिसायरा माने बागै नायथक के जोंनो जे सुजुग माने बागै जोंनो बिनि नायकल मुंबाई जोंनो एरो ता चिनि आरो मैखथों फानाय ताखौ बुखुग्राव जे दीर्घ 25 বছর एरो वाति जरागा एमाहाय जायगायाव आथि फामानि फामाया हेंगाय एमाहाय जायगायाव जोंनो एमाहायके उपहार माने बागै बेलेखेनो बनां आनि तरफ থেকে चिनि रतनगरनि तरफ থেকে बनो बेलेखेनो हामबाय माया फारो अच्छा ताकु ननो सोंनाय इरो जे रनि रतनगर जों फेरां रावलाय बा जों फेरां बा दै रावलाय माने माना जों फेरां मांथावनि बोलते असुबिदा वातिनि मलखाय चिनि लांमा साचाया दङ ओंखाय जों बेले बेलेखाय हामबाय नारो जारा मीडिया दंनाय दङ जोंनो तिनि आरो इंटरभिउ ला फैमानि बागै खूब हामबाय आंथ' अत्र एलाकाया आनि रतनगर आनंद दरवाजा पारानि आं दरवाजा आनि मुंखाय शेख मुजी हामबाय मारगो चिनि इएम सारनो चिनि आरगो रुगी मेन कावखाय जों सुबिदा बिनि मारफुटै जों दंजागो ओंखाय चिनि जिता रुगी तबबो आगरतलागो उसकांफुआव 3 जना रुगिनो बा आगरतलागो जीबी हॉस्पिटलगो माने ब्राव बिथि पैसा जामिया वाथै पैसा जामिया तावबो दङ तावबो ब हे साहाय्य खायजा ओंखाय अख्लेफोरखौ कायहा थै थांहा जततको आबो खायमनि हे हायफोबो बिनि श्रादनि बागै हे इएम सार राजेश त्रिपुरा बो 5000 रां होगे कास्ट कर्म खायजादि हिङो जोंनो रहजा ओंखाय उनायदि म उनु मार्केट सेट म बिनि अबदान बाय जों रतनगरनि हायके खेये तांनाय दंजागो दै रावलाय काम खेदे मानो खाय पार दैलाय उसकांफुआ दिल्लीनि टीम फायो 5 বছর काखासन दै मानैया चिनर गाव म आबो दङ साप्लाइनो कोनो फायबो नायफैया साका बारे बारे इएम सारनो सामनि इएम सार बाय वहा लगे फायो उंलायखा नरगो एरपरे आबार दिल्लीनि टीम फायो दिल्लीनि टीम ना प्रतिबाद खायका तमानि बागै
abaya o dilini tim thaini himni mologo chhe o sachani bage biang biani abo 2 নম্বর motor no toge buai phaiye tabu apatot 2 নম্বর bai thigungkha আচ্ছা engkai bangsa para para go jita ani para go tunai ayang club tuimaya একমাত্র তুইমাংনাই আশেপাশে নে কয়েকজন ব্রুসে তুইমাঙ্গো পাইপ লিক উংজাক পাইপ পেক হৌজাক পাইপ করুই আইসে जोंनो বনামি সাই থাঙ্কা তমা চিনি ওরগনি যেটা লোকাল ব্রু তুনে র পাইপ খইলাখো হিংকাই जों প্রতিবার বকি দিলি পার্টিতে সা কেন হ্যাঁ ও বখা অরনে DWS নি SDU বাও আকে ছাও আইखे ছাগো হিংকাই जोंब्रो সাকাতমা आंबा प्रतिबार खातमा अरे नों फाइमनि कय बसर काखा रगो ह जोंला रा चिर जीवनि तुमानि जों साथायना जों साथाय रेडि नों पाइप खाव हेबा निनि जेता लेबाराव से पाइप खावे फाबले ओंका नों फाकाय जों लेलाना पाइलाना अबश्य আচ্ছা হামবাই তাকুনি ফুক্তি সাইমাকাই র বাজার ছেড়া খাই খাইয়ে চিনি রাজেশ ত্রিপুরা স্যার ইএম বহুত রতনগর असो हाकसालनि बरुना सुबासु याफरमानि बागै बेले बेले पाइप्ले हामबाय याफरका रतनगरनि लुकोराव असनोस्तु तिरिनि मांफलि ताबु जों ग्राउन्ड जिरो रिपुर फाइस पाइमने ताइबन थांनाय नुनाय रसियाबारि जों थांनाय ताबु पूर्व पटासरसु थांनाय अजनि ग्राउन्ड रिपुरबो नुनाय तिरिनि जरा असुनो हामबाय ताबो हाकसाल मा फाइसबाय जा नारायण सरदार पारा आं दहिन त्रिपुरा काउ त्रिपुरा चेनेलनि हाबरनि बखते फाइसबाजे इर नाइदि इमंखा करे करा गानागिनि जत्त नुखै सियो दुमुरतै एकदम रेके रेके जों सबायजा इनकाय नारायण सरदार पारा पुरा हाकसाल मांग और फाइ कैसा मालाइखा जों आयुंना चिनि इर स्कुल कमिटिनि चेयरमैन पाइमा का मेम्बर पाइमा का चिनि पारानि चौधरी नारायण सरदार पारा आयुं नाम इरो पारा खाइसा माने कय बसर गाखाय पारा खाइसा माने सिचल 81 बाय 26 বছর प्राय 40-45 বছর गाखा ना 45 বছর উপর ওখা इनका ताबो नरला ब्राइ खेरो चाइतो आं बा चले नालाय ताबो बयस्क साबतै तং जानबाय जा कोन रकम खाइছে রেশন মাইরং রকিসা মিশা না গায় আই পুরা বাতা রাং বাই চলে मा तंग गाबले अच्छा अच्छा इनका का ई स्कूल ओन एके अवस्था कैसे खाइ नु एके उर कैसे की दुकटाल बाबे नु ई स्कूल बा उ कटकटाल कैसे अब के बाइफरो बसलाम जाका अब ताव गत 2025 प्राय पुदासकां तांगाका आगे गतबार 2021 चिनी एम राजेश त्रिपुरा যখন ক্যান্ডিডেট মানে 2021 মানে মোটর সরকার ফাইকা ফাই মানে পরে গো এবং ইলেকশনের সময় বনা দাবি খাই যা দাবি খাই মানে পরে গো ইলেকশনে পরে গো ব ফাইয়ে নাইয়ে स्कूल खुंचा तांग रखा कता बाबे स्नाम रखा ना कता बाबे के बिनी आगे यो 2018 आईपीपी बीजेपी सरकार फाइफोनो बाउ ए अबनन मकल क्लाया दे अब तो पूर्वे आगे ब एमएलए এবং আরো এনডিসি রাও এবং ডিএম ডিপার্টমেন্ট ডিএম এসডিএম বিডিও পর্যন্ত নাই থাঙ্গায় অংনায় কোনো অ্যাকশন খাইয়া अच्छा ईएम राजेश साने साथार मुंबाई नावनो इरो स्कूल कता तविरि फेका इनका सराय रावनि माने लेखा सोंताय सिं बाय रुं दक्से दो रुं दक तविरि फेका एरपरे नावनो मास्टर ओबो तविरि फेका का मिड डे मिल चार नामले ना मोटामोटी मिड डे मिल माजे माजे चारे ग तमाय के स्टाफ किसा कलांनाय बदला बदली खाइए क्लास खाइए मिड डे मिल खिचार अच्छा नों तबे स्कूल रुं दक कता तविरि फेन बाय ईएम साना हाबाय যখন আগে तांगा कचानो रुगै कता तांग रखाय तो बनो तो धन्यवाद ना खानाय माखाना जिनि ईएम राजेश सर 2021 त्रिपुरा मुथानि पिदुल मुंबाई बो ईएम उंगै टीटीएडीसीओ फर्म खेमान परेयो बो ईएम मामन परे तारपरे बनि नारायण सरदार पारा फाइनै फैयो बिनि दुखु दरसाय पारानि लुकुरने हाल बेहला नायै बो खाक सांजालिया ईएम सर बनो स्कूल तक सब माने चेष्टा खानाय ताबसु क्लाउमा होयै इनतो तिनि
रविबार थानी बागे कोनो क्लॉक दिया ऑफिस ताला बतो के बिसक रूम कोटो के क्लॉमा के नुली नाइडी तुम थोता के ताई कैसा बने प्रपोजल कैसा तुम कसान बस बाये अबन कैसा और खताबा के स्नान नहीं साइ तुम अबन बागे आनी काउ इसुनो उनका नारायण सुदर पर फाये तपुराबो मालये काउसलका बाउ इएम राजेशना हामबाय जानखा असुनो तिनि बागे असुनो हामबाय रसबारी हाथी बाजार थायो फाइस बाजार ठीक हाथी बाजार अरनो सलियो रसबारी नायनि दिनजान बेजोंहाय नि हाथी बाजार सेनु फाइस कता तांग्रोजाल अब सुबदानि तांगा सिया जों ताबो सिनि ताकु कैसे मालायका बन जों सिनि नेम बिस्तार तो बेबो ताम ताम सानो सिया इगा ताकु निबुं सितां सिनि मुरगरादे आने बुमु रिपन जुति त्रिपुरा एके नों इरो ताबा पर खाय जायगो इरा आं व्यवसाय खायसाबो तमा बेबसाराव खायनि टेलर ना एके निनि टेलर ला खायो निनि जागा जबिनदले बा दुकान सेटले बो जागा रो खायनि दोकान सेट माया बेनि नुगो बारा लाइट दङ आं बेनि दगाने एके ताबु बर्तमान ताबो स्कुल माखा ताबो जोंनि खासुसा इएम साननि थिखांबाय एके कय जनाबो मानजा इदि जागाबो बुमु तला माया पुरा एके मतामति 6 रुम कागज 6 जना मानजासिनि अच्छा ये ताबु कताल के नुमानी सेट नो अब की एडीसी कमेन्ट फाइदे पांगदेर मानी कताल बाबे ना बसांनि कमेन्ट क्लां मानी सिनि एडीसी गभर्नमेंट फाइ पांगदेर एक 25 बছর सिगां तो कोनो कोनो किछु माया एक बीजेपी आरटीसी जुल सरकार के तावा 8 बছর চলছে বা কোনো किछु सेटनिया फटो एक जेहेतु 2100 महाराज गभर्नमेंट फाइ एडीसी गभर्नमेंट ना एखाने ini dia melatih kita sana cuma jalan ini sama ini bagaimana sama di sebuah sabi seorang juga pakai temani set maya di semua mulai itu berkurang naik maya kalau yang sana surat kita itu beragaran tuh kan jadi antara set itu maka fokus kan kalau अच्छा तब व्यवसाय वाणिज्य रोल पैकेज चलेंगे व्यवसाय वाणिज्य मोटामुटी सीनियर बा 2026 বছর কাকা ব্যবসা খানি अच्छा नाय माखना ताकुनि बुकुते जिनि इएम राजेशर सेनु पांगनो माबाय बो सेनु मागे आजिना लामा माखा नु माखा अबनो ठीक एकदम बाजार गाना न एकदम बाजार न शुक्रबार के बाजार चलियो अबनो बे सेनु मामन बाय पाइपले हामबाय इएम राजेशर हामबाय जानांगा हामबाय जागा तो सिया रसियाबारी होले जोंनि रसियाबारिना फायका जों जागाबो सिया आथां उथां जागा फायसबाय का ताको नोंबो गेसताव नोंबो ताव मालायखाय लामाङो एका निनमु तामा सागादे जतिन त्रिपुरा ना इमो बो पाराकलाय मखाय जय कुमार पारा रसियाबारी अंडार माने पूर्व पटसरा एका जों तो ताबो फायनाय फै माने परे लामाना तामा कताल खाय नु ता कय मास परे इमो स्नाम जामोन एमो हालुनाय बागै किछु समायनाका प्राय जिता साइवाल माने लबि सा एक बছর दगौ ना साइवाल माने एर परे गखाय साइवाल पाइखाय ओय साइके जारो सें साइवाल मार जा और दुई साइड साइवाल माने परे गनो माने म हाल जागै सुलिं खजाका आगे रक मा म याथि लाम लाउ म याथि लाम छे अब कोनो गाड़ी घोड़ा आरो फाइनाने कोनो सुविधा या एके ताबो ना बीजेपी सरकार खाइरका ना सीपीएम सरकार ना मथा सरकार खाइरका म न खाइनाका तिप्रा मथा छ एडीसी नि एम सार तिनी राजेश तिप्रा बखाइदो बिनि दबाय मकासा माने तलेका चाहिँ साच्चै संका माने बक्छ माने खाइ माने पुरा एक दिमाग सँग खाइ एक दिमाग संका माने पाइ माने इ काम पाइ माने हामबाय ताकुटाइ बुकुसं जों साइनमाका इरो पूर्व पथसरा जयकुमार पारा ना जयकुमार पारा आं जिसु सिया ताव फाइस पाइ माने परे इरो लामा कताल ब्रिज कताल रबो नुका बाउ आगे ओइ तैतरपुरु ए ब्रिज न कि बुदु बाइदे बालाय तैतरपुरु ओ तोला तसे बस बालाने ओ हेकि गोरासि माइ ओरको कासा ओ yang तोलाने लोहानि ब्रिज कासा आगे जिता तंगने ब्रिज तंगने माने बिफांनि कासा लोहा बीम दे देबा ओ बीम न जों कासा सारासतो दजन खाय तिबतो कचालायसे कुनो आइ याखमाय गाय यांला याना माने हाइ मा इजाम बफांबाय जाम खायसे बुदु मा बालाय ओरा के माइ लायका
ওয়া বংবা কোরে অনেক কষ্ট মা একদম লঙ্গা ছিল মানে মানে খুব অবস্থা খুব অবস্থা খারাপ কেন তোমার মানে তাহলে অবহেলা তাবো অবহেলা উনিয়া দত্ত সে মাইকা ওর কিছু একটা তো গংখা যেটা হাত পেলে গই একদম লঙ্গলং করে একদম সংযোগ কোন একটা সে মাইন আচ্ছা নিনি নাই মানে আর তাম নিনি অংশমুং বা নিনি নাই মুখে তোমার সাথে অবর নাই মং বাসকানি বাগে চিনি বাগে আর কিছু লামা কমা চিনি গ্রাম অঞ্চল বেশি কিছু পাকা রাস্তা রখানো কাজ সুবিধা নাই কাইতে কিনি সাকসেস সাংফাই কম কিন্তু রেডি আম কাজা অবত কারেন্ট খাইতবো অত সরকার কাছে কিছু কিছু এখানে নাওনি রসিয়াবারে শুধু এই লামা সুবিধা না অন্য ডেভেলপমেন্ট আর কোনো ইয়া দেয় ইরোদে মাংদাবলে ইরগো স্কুল রেফারিং যে যেরকমানি ইরগো স্কুল রেফারিং খাই মেনামার অবব খাইতে যাক ইরগো জিনি আই সতি সংজাক বর্তমানে কাজে তিন রসিয়াবারে আন্ডার বিসিও আর তামা তামা মাখা লামা মাংখা প্রায় 4-5টা জিনিসটা মাংখা অব হাইচং মটন জিরো অব খানাগো জিটা নন সতনগার ওদের খান সুতনকার তো অংজানাই কক মানে অংয়াকো সাথে जों সুতনকার বন্নাং বর্তমানে সুতনকার নাঙ্গো চিনিকা সাইডে সারা এরিয়া পুরো পুরো একটা পঞ্চায়েত নিবো একটা সুতান গলা সুতান গাট দङ সুতান নাখাयो জাগার তুমি জায়গা দङ রেডি নাই জায়গা তুমি না दङ हामबाय साइमाखा जों पूर्व थासरागा जे कोन पार फाइस पाइ माने परिया लुकरा साइखना आगे याखि लाम तो माने ताबो गाड़ी लाम का न गाड़ी फाइ तो ताबो जां ए जामु गाड़ी हो जों ब्रि साकागा बसा जा आबन भाई पारानि बुरा खूब खुशी ताबो चिनि ताकुराबो खूब खुशी जागे नेक्स्ट टाइम बनो जदि तेबैसा जदि जोंगिरो हका केंक्ले बनो जानाय हि साका चिनि ताको हामबाय ताकुन बदौ हामबाय ताको तै बुगु सं आं ताबो माइनो कोन पारा फाइ सबाय जा ससान गाद इरंखा कायसा केरा कौथमा कायसा आगेबो साइ दङ आगे आगेनि केरा कौथमा कायसा साजाव दङ निजिनि बुरि बसा बा निजिनि बुरि बांखायलाय जेरा थाइताक बब जदि बसा बानन थांखायलाय उमबो राजानि खुमबारि उमबो राजानि थावबारि उमबो राजानि खांसुबारि हि जाव जागा माया बसा बारानि अबाहाय कायसा केरा कौथमा कायसा सुजाव दङ ताबो इरा फाइ माइनो कुमार कायसा फाइ नुफायका जों नायखाथाव काय ससान गार हिंका तामा उखा आगे बुरु सना केकला उमुबो आनि जागा और मासोया उमुबो आनि बागान हि सा उमुबो आनि थबारि उमुबो आनि खुमारि आबा हिंजे साजाय बुरु मासोया हिंका ताबुखाय थांनाय 25 बছর চাইথালাঙ্কা সিপিএম এরপরে 18 ফাইকা আই50 বিজেপি সরকার একা আই50 বিজেপি সরকার কোন নাও এবাহাই নাইথাতাव ससान गार कायसा पुफानो रिया दे करे কোনো প্রজেক্ট একা নাও ডিমান্ড ওডে খেজল দে ডিমান্ড তো দীর্ঘ বছর ধরে সিনাবো ডিমান্ড তো মানে जों বুরুক থেকে আঁকলা অনেক কষ্ট হই তোমরা বুরুক সমানি জায়গা মাইয়া বা শ্মশান করিনি পাবে একা সিপে 25 বছর রাজত্ব খাইকা সময় নাও ডিমান্ড খেজল দে খাইজাও মানিয়া जों মায়া একা তাবো 2021 মহারাজের তি দুলমাবাই সরকার এডিসিও ফর্ম খেমানবে নাও তমা মাকা কিসা সাইকিন हामबाय जों ताबो पहिलानो नक तिनिनो नुखना जे तिनि ओ जों माइनो कुमार पाराबासिनो रैसाबारि बिसिनि ससान जों ताबो फाइलाय जाव बा फाइ सपाइलाय जाव अबन बब जों मानखा एकेसिनि रैसाबारि ताइबो नाव नुइ माने बसकाङा रैसाबारि बाजार मार्केट स्टल अबबो उस्कने मलगा कयेक दिन आगे इमिग्रेशन उखा अरबो कयेकजन सिनि बेकार रबो जागा बा दुकान खाइ जामाने हि आसास खायो ताइ आरो दङ जे सिनि पुरो पथासरा ताबो थांखाख्ले नुनाय जे जों आरो आईएस अफिस बा जों तिनि कुनु ना कुनु स्कुलनि प्रब्लेम बा अमखाख्ले मास्टार क्रै बा अबनि तिगिसन ऑब्जेक्शन रानानै फानो जों मास्टार दा बेखने फानो जों कुनु आईएस अफिस क्रैनि बागै जों गन्दा सरामा थांगलांसा दा अबनि बागैनो तिनि वान सगै ताबो जों एडिसनेल आईएस अफिस बा ताबो नुनाय जों थांखाख्ले पुरो पथासरा दङ আচ্ছা বসুজরা সসনগার মাঙ্গै नों বসুজরা खापु जाका निनि पार्सोनाल आनि पार्सोनालिया समग्र सिनि रैसाबारि इलाका सिनि माइनो कुमार पारानि बरो समग्र खापुरजों जे जों तिनि अमा हेक्लाय वानसुगि माया जों अफाके मानो बा अमा हेक्लाय जों तिनि ससानकार मानो हिउ चुङै माया अबनो बागै पाइख्लाया हामबाय जिनि इएम सार राजेश त्रिपुराना जोंनो बिनि जुबा सुबाय जिनि जोंनो ससान रमानो बागै पाइख्लाया हामबाय मारो আচ্ছা তাকু নিনি সিনি মংসা आनि बुमुं हरजै त्रिपुरा आं माइनो कुमार पारानि बर'नो আচ্ছা তাকু নিনি সিনি মংসা দিগে आनि बुमुं करेन्द्र त्रिपुरा आं माइनो कुमार पारानि बर' আচ্ছা এই বাহাই যে টংথাই সেন মাঙ্গै হয়তোবা ওয়াতৈ বা সাদুং অনেক সময় বরুনি থিনাই পড়তো ওয়াতৈ সাদুং হিকরে ওয়াতৈ ফানবো থিমানো সাদুং ফানবো থিমানো যদি ওয়াতৈ থিকা গাগলা তো টংনানি জানানি অবস্থা এর যদি কথি টিভি গাগলা কথিসি টংমে কথিসি সহজে টিভি বসা সৌ থানাই এই বাহাই কাইসা দাইথাতো নৌ কাইসা তাংজা মানে নিনি माइनो कुमार पारानि बखावति तमाइ सानाय नै आनि पहिला बबाग्रा माइनो कुमार पारानि बरुंनो तमा कसारनाय आनि पहिला बबाग्रा सिगां खुलुमनाय आफोर एक्चुअली जों एत दिन परे कायसा सिमालां माखासेनि सरकार हते
sini iem Rajesh Tripura tuidul manbai emon kaisa শ্মশান kaisa jona teiru phaika khub paiplai hambai iem Rajesh sarno bini bo elaka basi joto khushi tongo age dirgodin sing emai ke lama koroi simalongo thangnani moto emai lama koroi ekhno to chikon sa lama basi sing ma phailai jao bo to ye tab to gari be daire ro bo to buye sing khub 2 number ma jana bono tab to simaloni boise restroom tongo ngla buru sogonai chini motamoti ekdom perfect bisile dugia ko emne mama niklai 2-3 mas rong na mai হামবাই মাইনু কুমার পারানি বড় খাফু জাকাই এম রাজেশার না ইমাহাই একদম বাউসুংসে মাইয়া ই বাহাই মানাহি বনি বখা কাছে তাবত পুরা মাইনু কুমার পার পাইনক বার পারিয়া পুরা রস্যাবাড়ি নি বড় রং খুব খাফু জাকাই বাহাই কাইসা অপরচুনিটি খুব কাম জিনিস মামানি বাগে আবন বাউ আরস কবা নানানি আগে হাই ওমবা কুমবারি আনি ওমবা থাওবারি হিনানি নাইয়া জাতি তাবা একদম স্থায়ী ভাবে চিরস্থায়ী ভাবে বাউ এগ্রে কাইসা মাকা বড় সরনি আবন ভাই আং পাইপ্লেয়া হামবাই आंबो जाफरका जिनि एम साना अब हारो नों बसकां काम खिथांतो दिनैनि निउज कक्टिभा चेनेलनि हाबाननि बखते दिनैनि सुजाराम